Okay. Kan ek maar aangaan? Okay, dan by 2.1, nou moet ek net onthou, 2.1 het ons klaar gedoen, hè? Okay, 2.2, hom het ons nog nie gedoen nie, hè? Okay, so at 2.2, if I work from, I've got to solve x, so if I work from the 36, opposite that is x, and then hypotenuse is 14, en omdat ek oorstaan in skuins, het ek sin gebruik, so sin 36 is x op 14, nou moet ek eers ontslaa raak van die 14, so as ek hom oorvat, 14 times sin 36 will then be x, and that whole thing you can just put into your calculator en dit geef jou 8,2. Any questions at 2.2? Okay, 2.3 het ons klaar gedoen, hè? En 2.4 ook. Okay, so 2.4, kom ons kyk gou by hom. Okay, 2.4, if I work from the 63, ek het aangrensend wat x is, en dan het ek skynsy ook gekry, en aangrensend op skyns beteken ek gebruik cos, so cos 63 will be equal to x over 16, dan moet ek gou eers maal met die 16, en dit tik ek net so in op my sakrekenaar, so 7,3. Okay, 2.5 het ons gedoen. Excuse, ek kyk nou maar heeltyd weer in front of jou. Okay, en dan 2.6 ook gedoen. Okay, so any questions at question 2? Okay, dan vraag 3 het julle mos my begin in die klas. I told you to calculate AC. Nou dis daar hele boonste sy, né? So I said divide these two triangles or this big triangle into two smaller triangles. So as ek gaan gewerk met hierdie klein driehoekie links, gaan ek sê tan 36 beteken ek gebruik oorstaande wat 8 is op AD. Okay, and then get rid of the AD, so I'm going to multiply it with the tan 36. Maar ek soek vir AD alleen. So daai tan 36 vat ek dan oor, dan raak het 8 gedeel deur tan 36. If I put that into my calculator, I'm going to get 11 centimeters. Dit was eintlik 11,01, ja. Okay. So as jy nou 11,01 gehad, that's fine. Then your final answer will also just have that added decimal, right? Okay, then I need DC. So dan gaan ek nou werk aan die regterkant se driehoekie. If I work in that triangle, from 48 degrees, I have the opposite and I want the adjacent. So I'm going to use tan 48. That will give me 8 over DC. Then we multiply with the DC, but I want DC alone. So I'm going to say DC will then be 8 divided by that tan 48. En dit geef my 7,2. Kan jy onthou nie, was die desimale bietjie anders? Was it 7? Was het precies dit? Kijk geraak. Was het? Okay. So now ek vir AD, and I've got DC. So all I've got to do is add them up together. So hier sal jy sien aan die linkerkant. If I add the two, I get 18,2. Or if you had that add a decimal, dan gaan jy 18,21. Nee. So any questions there? Is julle reg? Is julle okay met dit as ek dit so wys, of wil julle ek moet dit fisies skryf? Okay, 3.2. Kan ek maar skip? Anyone still copying? Okay, klaar? Tracy? Okay. Goed, at 3.2. Okay, by 3.2 vra hulle vir jou bereken vir ED. Now, ED is that one right at the top, maar jy sal sien sy driehoekie het hoë op 'n laaste min inligting, nee. So ek begin altyd by die driehoek. I always start with a triangle that has the most information, and that was going to be this one at the bottom.
ABC. Nee? Okay, nou as ek van hom af werk, I've got a 28 here, I've got 6 over there, and I can get this hypotenuse. Nee? So dan sê ek, sin van 28 gaan dan weer 6 op AC. Why do I want AC? Want ek wil nader werk aan die boonste driehoekie. Nee, do you guys understand that part? Okay, so if I multiply with AC, dan gaan ek kry AC sin 28 is equal to 6. I want AC alone, so I'm going to divide by that sine 28. Dan kry jy AC is 12,8. Okay, now I'm finished with the bottom triangle. If you now look at this middle triangle, I've got 34, ek het die 12,8, en ek kan nou gaan uitwerk hierdie sytjie van DA. Because then I've got a side which is on the triangle that I actually want. Nee, kan ek maar afgaan? You guys fine? Okay, so because it was adjacent and hypotenuse, I'm going to use cos. So cos 34 is dan AD op 12,8. Ek wil maal met daai 12,8. En as ek hierdie hele ding in my sakrekenaar gaan indruk, gaan ek kry AD is 10,6. Okay. Any questions up until there? Okay, kan ek gou teruggaan na die sketsie toe net? Okay, so if you look at that top triangle, I have got this angle of 16. Ek het vir AD, daar het ek hom ingevul, 10,6. En ek soek vir ED, met ander woorde daai enetjie daar oorkant. So van hierdie hoek af, I've got the adjacent side, and I want the opposite side. So dit beteken ek gaan tan gebruik, nee. Okay, nou daar kan jy sien, tan van 16 would then be ED over 10,6. I multiply with that 10,6 to get ED. So 10,6 times 10, 16 will then give me 3 centimeters. Het hom gekry? Good. Okay, mooi. Goed, kan ek aangaan na vraag 4 toe? Right, ek forward so lank hierso terwyl julle skryf. Dis stadig. Okay, hands up, we're still copying? Okay, by number 4. At number 4, they said calculate without a calculator. Nou, sodra hulle sê without a calculator, what must you think of? Special angles, special triangles, nee? Goed, so hier het ek jou spesiale driehoekies vir jou geteken. So by 4.1 sê hulle vir my sin 30, so I'm working from that triangle. So sine is opposite over hypotenuse, en dis weer kry 'n half. Okay, the next one, 4 cos 60. Nou, sodra daar getalletjie voor sin of cos of tan staan, as dit net dit moet gemaal word met sin of cos. Sin of tan of cos, nee? Nie kas, nie? Okay, so 4 times, en dan sit ek in hakies, wat cos 60 is. So cos of 60 adjacent over hypotenuse, en dis weer kry 'n half. And 4 times a half would give me 2. Okay. 4.3. 2 times tan 45 en tan 45 is 1 plus 'n half maal cos 60 en cos 60 is 'n half plus, en nou kyk gou hierdie enetjie, sin van 90. Julle het nou nog nie die sketse gedoen nie, nee? So vir julle sou dit dalk nou moeilik gewees het om dit sonder 'n sakrekenaar te gaan doen, nee? Because remember last time I said we don't work from the 90 degrees angle. Gaan nou verder sê, ja? Yeah, and that would give you, if you use the top triangle, square root 2 over square root 2, or bottom one, 2 over 2, yeah. So that would give you the 1, nee? But we don't usually work from 90 degrees, nee? Dis juist daaroor. Okay. But as soon as we do the graphs of sine, cos, or tan, then you'll also understand why it would be 1.
Okay. En onthou, jy mag mos gaan kroek. Jy gaan double check op jou sakrekenaar. Nee? Okay, goed. So sin 90 geef my 1. Now we just got to multiply in. 2 times 1 gave me 2 and a half times half gave me a quarter. En nou as ek dit gaan by mekaar tel, kry ek 3 en 'n kwart. So as ek ooit enigiets sê van 90, moet jy net sê 1. Nee, gaan kyk maar op jou sakrekenaar vir nou. Ons sal nie toets vir jou 'n 90 gee nie, nee. Maar waar ek hierdie oefeningkie gaan uithaal het, moes julle al klaar die grafieke gedoen het. So dan sou jy geweet het. Ek kan gou vir julle wys, maar moenie dat ek jou uitvreet as jy 'n sin grafiek lyk so. Nee? En hierdie punt is waar dit gaan 90 grade wees. As jy nou kyk koördinaatvorm. Jou x-waarde gaan 90 wees en jou y-waarde gaan wees 1. Nee? So omdat x 90 is, kyk graag, sin 90, dan weet ek is my antwoord 1. Okay, so dis op my opkom. Maar soos ek sê, we're not there yet, so kyk verby. Moenie laat dit jou opstres nie. Okay? Maar dit is obviously, in die toets gaan ek nie vir jou 'n 90 gee nie. Okay? Right, 4.4. Cos 30 gives me square root 3 over 2, and sine 30 gives me a half. Okay, now if I multiply those, at the top, square root 3 times 1 geef my wortel 3, en 2 maal 2 geef my 4. Ja. Nee, ek kan nie, want hulle sê vir my sonder 'n sakrekenaar. Ek weet nie wat jou nie, maar ek kan nie dit doen. Nee, so ek kan nie vir jou sê wat wortel 3 op 4 is uit my kop uit nie. Okay, so we stop with the fractions en jy hou hom sommer in wortelvorm ook. Okay, right, 4.5, kyk gou daar, dit was redelik straightforward, net instel. What I want to talk about is 4.6. Remember that when we get square roots, nie square roots, nie square. So sine squared 30. Onthou dat jy gaan kry vir sin 30 in hakkies en dit sê jy kwadraat. Onthou julle toe ons dit gedoen het? I specifically said, because sine squared 30 is the same as sine 30 times sine 30. So as jy gemakliker daarmee is om te sê 'n half maal 'n half, kan jy dit ook doen. Okay, you guys good? Selfde met die cos kwadraat 30. We first get cos 30. You'll see I put it in brackets and then say square. Goed. Enige vrae by 4.5 of 6? Ekskuus, ek was so vinnig as moontlik deur die tree dat ons by die meetkunde kom. Okay, 4.7 en 8. Kyk gou daar. Hier sal jy sien dat daai wortel 2 maal met 1 op wortel 2, that just gave me 1. And then the half squared gave me 1 over 4, en 3 maal 1 geef my 3. En nou het ek dit net weer gaan by mekaar tel, né? At 4.8, tan 45 was 1, and I've got to say 1 squared, that gave me 1. And then 2 sine 30 means 2 times, en dan sin 30 is 'n half. 4 cos 60 is 4 maal met, en cos 60 is 'n half, en dan is dit van daar af net vereenvoudig. Okay, laat ek hoor. Any questions at 4.7 or 4.8? Kan ek maar skip? Nog nie? Okay, sorry. Ekskuus, ek weet, ek gaan vinnig. Ja. Yes. Okay, daar het jy hulle ook nou. Onthou as jy nog vrae het hier sê, né? Môre wil ek hê moet jy reg wees met die. Gaan ons môre 80 kry asseblief? Asseblief? Want ons maak hom elke keer so net onder 80. Ons klas gemiddeld is elke keer so 77, 78.
kry net elkeen vir my 2% meer. Dan gaan ons 'n 80 gemiddeld hê. Dis wat ek wil hê. Asseblief. Kom, as jy 80 gemiddeld kry, gaan ek julle bederf. I promise. Okay. 4.9. Okay, you could have kept it in a fraction, maar ek hou nie van breuke binne 'n breuke nie. So ek het maar net gaan sê sin 30 is half, and then said divided by the bottom part of my fraction, which was cos 60. So dit is mos nou ook 'n half. And then that division sign changes to multiplication, wat beteken die half moet omswaai, en dis hoekom hy raak 2 op 1. Nee? En dit gee vir my 1. Laaste enetjie, kan ek maar skip. Ons doen goed, ons is op 15 minute, mooi in die helfte. Okay, sin 60, ek soek dit kwadraat, so I put that in brackets and square, plus cos squared 60. Cos 60 is a half, and that's squared. At the bottom, tan 45, I put that in brackets and also square. En dan, wanneer ek daai kwadraat gaan uitwerk, onthou hierdie kwadraat en daai wortel kanselleer mekaar uit, so dis hoekom ek net het 3, en dan 2 tot die mag 2 gee my daai 4. And over here, 1 squared gives me 1, and 2 squared gave me the 4. Nou, 3/4 plus 'n kwart geef my 1, of 4 op 4, en onder was dit gedeel deur 1, so your final answer is 1. Okay. Ek gaan op, ek skryf nog by 4.10. Wat? Dat sy net gou klaar maak. Gaan jy sommer kyk op die foon, Loan? Okay. Jy klaar. Anyone else still at 4.10? Het jy hom, of wil jy gou uit moet teruggaan?